An ka foli bɛ se an baden bɛɛ lajɛlen ma. An bi Ala fo k'a ɲini Ala fɛ a ka kisi ani nɛɛma ji di Alakiraba kan. A n'a sodenkew a n'a nɔfɛ tugubaga ɲuman bɛɛ lajɛlen. Ala ka ni aw bɛɛ lajɛlen ye o la ne badenw. Bi an bɛ juillet kalo tile 23 san 2020 an bi o la bi. An ka bi video bɛna boli an balimakɛ dɔ kan ni o ye Mamadu Sankare. Mamadu Sankare n'ale sigiyɔrɔ bɛnnen don États-Unis jamana ma an bi don min na i n'a fɔ bi. Ani an balimakɛ dɔ ni o tɔgɔ ye Fuseni Sidibe. Fuseni Sidibe a yɛrɛ ko a ka kuma la ko ale ye balontanna de ye k'a ye san 3 kɛ Iran jamana la balontan na. En même temps bi a sigilen don Maroc. O kama ani Mamadu Sankare video dɔ kɛ nin ka bɛn an ye dati min di juillet kalo tile 12 Mamadu Sankare ka page sanfɛ. A doni kama u ye galon caman tigɛ nin ka da an karamɔgɔw la. U tilala ka manipulation caman kɛ a don ka manamanakan caman fɔ k'u da sago o caman fɔ nin don ka ɲɛsin a Seydi Sherif Usman Madani Haidara ani a Seydi Shuala Bayaya Haidara nin ka se a Sheikh Imam Abu Ja'far Jabatema nin doni kama u ye kuma caman fɔ. An tilala k'a ye Ala nana ka tiɲɛ dɛmɛ ka yira an baden bɛɛ lajɛlen na. An bɛn'o de démonstration kɛ sisan nin ka yira an baden bɛɛ lajɛlen na. A bɛna kabako caman ye video in kɔnɔna la. Mais mandenkaw ko mɛn dan o ye mɛn tigila ye. Ne bɛ dɔɔnin dɔn a la ni maliyɛn balontan hali n tɛ dogo k'a dogo. N ye san 3 de kɛ Iran n bɛ ka balontan. N bɛ Maroc présentement. Iran nana ne de taara n'u ye Bani fɛ ne de taara n'u ye Shuala Bayaya. O kulo bɛ na. Parce que e bɛ farsi mɛn. Parce que n bɛ farsi mɛn kojugu n'a fɔ bamanankan n'an filɛ ka kuma bamanankan tɔ n bɛ se ka kuma farsi la ten. Donc u ye complot de tracer cɛkɔrɔba in kama a don walahi n'i y'a da o la sini la an ka taa b'u la. Iranien tɛ Mamudigo taabolo fɛ. Awɔ u tɛ sɔnna fɛ. Awɔ u tɛ fɔ diɲɛ wuli ni seliw ka misiri kɔnɔ hali n'i bolo minɛ i bɛ bɔ kɛnɛ ma. Awɔ ni bɛ ka kuma fɔ n bɛ ka fɔ ni Ala cɛla de. Non ne yɛrɛ b'o caman kalama la ne b'a dɔn siyamɔgɔ ye mun ye olu bɛ silamɛya pratique a kunjugu de kan o. Donc Shuala Bayaya y'i kale Iranien ye a don ne de bɛ ka kuma yɛlɛma ka kɛ k'a fɔ farsi ye k'a f'u ɲɛna mais n bɛ ka yɛlɛ a ma. Wallahi Mamudigo ka fanga k'u b'a ban Iranien ye Mamudigo de ta o tɔgɔ ma don Iranien mun nana a bɛ Bamako Ayatollah wa représentant dɔ don. A ko Mamudigo bɛ ka siyaw dominer ko u dun bɛ ka wariba di Shuala Bayaya ma aw dun bɛ ka sara a kama pour que a ka se ka Chiites ka cause défend Bamako. Mali kɔnɔna la Shuala Bayaya k'a kulo bɛ n'an tɛ ka nkalon da la u ka Iranien ka généraux 3 bɛ nord la ne n'ale de turu kunbɛn yanni n ka voyager ka na Iranien généraux 3 de b'an ka nord la u ka kumuna Shuala Bayaya b'a dɔn ne b'a dɔn. Donc k'u ka sabali. U ka sabali. K'u ka sabali u ka kɛ Ala kama bɔ u ka hinɛ Mali in na Mali sɛgɛnna. Donc Haidara denw Shuala Bayaya wallahi de Ala ye ni nana Mali la k'an ka affrontement kɛ Iranien mun taara don c'est-à-dire Iranien mun nana fɛ a ye kuma fɔ Iranien ɲɛnɛ k'a ka kɛ hɔrɔn ye a ka bɔ k'a fɔ maliyɛnw ɲɛnɛ a ye Mali janfa a mɛnna. Hɔrɔnw tɛ wallahi ko bani ka sabali n mɔkɛ don n fa don n mɔkɛ don mais k'u ka sabali k'u ye Mali janfa wallahi. U ka Mamudigo to Mamudigo wallahi bila Mamudigo silamɛ ne sɔnn'o ma bi ni kɛlɛ in ne denmisɛnnin ni bɔnnen tɛ ne sɔnn'o ma bi parce que don min na Iranien ninnu nana so kɔnɔ Shuala Bayaya ye kalikan min Iranien ninnu ma. Iranien ninnu sigilen don Mali la ye ani Jafar Abu Jafar. Awɔ Abu Jafar tɔgɔ lui aussi il était présent moi j'étais l'interprète. Aw ye Mamadu Sankare ani Fuseni Sidibe ni balontanna don n'a sigiyɔrɔ bɛnnen don Maroc ma an bɛ don min na bi a bɔra k'u lamɛn sisan. Anw Ala barika la anw ti galon da mɔgɔ si la anw janbi an kumakan na wallahi ni ko i ye silamɛ ye k'i bɛ Alakira de nɔfɛ kisi ni nɛɛma b'a ye i jija i k'i janto i dala nɛ na a nafa ka bon kojugu i bɛ kira kun kɔrɔta i ko bɛ diya Ala ye
nga adamaden mako ɲinini kama e mako foyi t'i dala kuma la an bɛ ka jɔrɔ an bɛ ka siran bi ni maliyɛnya ye tellement que maliyɛn dɔw jogo tiɲɛna ka se degré min ma Mamadou Sankare ale b'i disi gosi ni silamɛya di ale b'i bɔ kuma bɛɛ ka kuma silamɛya de tɔgɔ la a yɛrɛ ɲumana k'a bi kafiri kɛlɛ la mais jogo bi e la o ti sɛkili min wulu la wallahi an balimaw mɔgɔ minnu de b'a fɔ ko ka futinɛ ko mɔgɔw ka sabali k'o dabila mais olu de ɲɔgɔn futinɛ dadonna tɛ a bɛna bɛɛ ye video kɔnɔ ni ala sɔnna aw kana presse an bɛna dɔɔni dɔɔni nka an bɛ segin an balimakɛ min bɔra ka kuma sisan an ka segin an k'ale ka vocal wɛrɛ lamɛn tuguni tile 10 kɔfɛ a kelen kɔ ka taa ni nkalonba in ale ni manipulation kɛ Mamadou Sangare fɛ yen a n'o ka baara ɲɔgɔnya kɔnɔ a seginna ka min fɔ vocal dɔ la an ka segin an k'o lamɛn an bɛ tila k'a ka video fana yira aw la ne badenw aw bɛna kabakoya kosɛbɛ k'a fɔ minnu sigin bɛ tiɲɛ kan ani minnu sigin bɛ manipulation kan a bɛ n'o tiɲɛ sabatilen ye bi ni ala sɔnna ma wa an y'o caman yɛrɛ yira aw la ka tɛmɛ. Il y a des personnes mal intentionnées l'autre jour ni mun ka fɔ k'a ɲana ma ɲa dɛ ma dabɔ t'a dɔ yɛrɛ k'a bɛ k'a bila Facebook direct la sinon ne ye balon tan yira ne bɛna visa nɔfɛ don min na e ɲana ne ma fi sabila i tɛ n dɔn i tɛ n somɔgɔ dɔn i tɛ n bɔ yɔrɔ dɔn ne taara ne ye wari fitinin min sɔrɔ yira mais komi n fɛnɛ ka dalilu d'i ma iranien ye n jafa ko caman na donc iranien mago bɛ sa diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ne mana mɛn ko mɔgɔ mago bɛ iranien ka ko la dɔrɔn i b'a hakɛ to nkalon tɛ dɛ hali ni fɛn fɛn bɛ se k'i mangoya ne b'a kɛ ka iran mago sa donc i b'a fɔ ne fa jabate yen ko n bɛna video kɛ fɛn fɛn ka d'a ye n bɛ video kɛ Facebook la ka ɲɛda tɛ dogo dɛ ka ɲɛda yira maloya t'a la yɛrɛ ka yafa ɲini kɛ ka bɔ siya n ye mun fɔ siyaw kan ne yɛrɛ bi t'a kɔfɛ n donna siya la i ye siya ɲɛfɔ n ye n y'a faamu a ka haramaya ko 7 n ye silamɛ n tubiyara ka don siya la fɛnɛ a fɔ ne fa ye ko ni n nana n bɛ n ka mobili ta ka taa ka so a bɛ n kalan siya mɔgɔw ka taabolo la n b'a la ne ni n ka denbaya bɛɛ b'a latimɛ sa ne ni muso ni denw an b'a kɔ i y'a mɛn donc ko a ka yafa n ma n bɛ video kɛ inshallah parce que mɔgɔ baden ne ye n wele mɔgɔ baden n yɛrɛ ka mɔgɔ ba dɔw bɛ Iran u ye n wele karisa n b'a dɔn i tɛ ni mɔgɔ sugu ye mais peut-être u y'i piéger ne sanni wari t'u bolo u tɛ se ka ne san i m'a faamu ne san wari t'u bolo k'a fɔ k'u ye wari de di ne ma ka ne bila ka iranien dɔgɔya o tɛ ou bien ka kuma lankolon fɔ mɔgɔbaw ma o fana tɛ donc dalu b'a la adamaden bɛɛ n'i ka bɛɛ bɛ fili ka da i ka tiɲɛ ma inshallah b'a fɔ jabate ɲɛna ko a ka yafa ko n bɛna video kɛ video direct yɛrɛ ni n b'a kɛ fɛnɛ donc n b'a a filmer ka ta ka ci i ka WhatsApp la inshallah i fɛnɛ ka yafa n ma n y'i tɔgɔ fɔli min kɛ sinon ne bɛ iranien généraux dɔn wa tiɲɛnikan de don n y'a dabɔ tiɲɛni yɛrɛ kama n b'a fɔ tuguni dɛ mais silamɛw don k'u ka yafa silamɛ bɛ yafa ni yafa delila silamɛ fɛ ale bɛ yafa inshallah. Ne hakili la ni wasara aw ti sogo la wallahi aw bi aw ɲɛ la ni de ye danbetigi ni hɔrɔn ani silamɛ bɛɛ jɔrɔ yɔrɔ ani o hami yɔrɔ ye ni an faso ye ni o ye Mali ye Mali jeunesse de filɛ wallahi ninnu de ye faso jɔlaw ye galon de bɛ ka fanga sɔrɔ bi an faso kɔnɔ jamanaden caman kɛra u tɛ se ka kuma fiyewu f'u ka galon de tigɛ f'u ka manipulation kɛ u ka dɔ mankutu tiɲɛ ka dɔ tɔgɔ tiɲɛ ka don dɔ kun mais nin bɛɛ bɛ kuma ni ala tɔgɔ de nin bɛɛ b'i disi gosi ni silamɛya in de tɔgɔ ye ala ne badenw anw maliyɛndenw aw bɛna siran ala ɲɛ kuma jumɛn k'a dɔn ko a bi adamaden faga ka t'i da i kaburunin kɔnɔ dɔw bɛna fɔ nin kuma ma bɔ Sangare da mɔgɔ wɛrɛ de nana ka direct kɔnɔ o de ye kuma in fɔ mais aw kana ɲinɛ dɛ Sangare bi ka a soutenir kuma in na kosɛbɛ a bɛ k'a suruku nka Sangare yɛrɛ ye jɔn ye o ka jugu ka tɛmɛ nin kamalen in yɛrɛ kan n ti bɔ video in kɔnɔ fiyewu fo n ka Sangare yira aw la ne balimaw i n'a fɔ ne delila ka
ayira aula don kelen ka tɛmɛ n tɛmɛtɔ vite fait n y'o kɛ nga an ka taa fɛ nin ye an balimakɛ kumakan de ye min ye galon tigɛ k'a da a Seydi Sherif Ousmane Madani Haidara la k'a da a Seydi Shuala Bayaya Haidara la k'a da a Cheikh Imam Abu Ja'far Jabati la o de filɛ nin kuma la tuguni nin ye i b'a fɔ ko nin kuma fila in bɛɛ lajɛlen ma bɔ adamaden kelen de da kɔnɔ ne balimaw a ko a bɛ général dɔw dɔn ko général saba k'olu bi Mali nord la a tilala tugun k'ale ti Iran général dɔn munna ale ye nin kɛ ka ɲɛsin an karamɔgɔw ma parce que dɔrɔn ko ale dusu tiɲɛnen don Iraniens kɔrɔ o kama dɔrɔn ne balimaw an ka jɛ an k'an balimakɛ lamɛn tugun video la a yɛrɛ ɲɛda bi bɔ video min juste pour que la vidéo in continue fɛnɛ n bɛ a continue k'a fɔ ko foyi ma deli ka tɛmɛ ne ni Jabate cɛ foyi t'an cɛ n t'a dɔn a tɛ n dɔn i m'a faamu foyi ma deli ka tɛmɛ an cɛ an tɛ ɲɔgɔn dɔn an tɛ ɲɔgɔn dɔn an ma deli ka ɲɔgɔn sɔrɔ ala kelen na o ye kelen ye pour dire k'a fɔ je n'ai rien contre les chiites i m'a faamu seulement citation bɛ ka kɛ Bamako ça me déplaît et puis depuis n y'a ye ko siyamɔgɔ dɔw bɔra ka vidéo bɛ siɲɛ kelen siɲɛ fila énervé parce que Iraniens ne y'an kale ala la o mun ye ambassade fɛnɛ ambassadeur tɛ n dɔn n t'a dɔn n tɛ mɔgɔ dɔn ambassadeur la n tɛ mɔgɔ dɔn ambassade la n tɛ ambassadeur dɔn c'est pour juste démentir les faits et puis ka yafa deli bɛɛ fɛ donc o bɔlen kɔfɛ la fɛnɛ siya in fɛnɛ ka ɲɛfɔra n ye ka détail dira n ma k'a ɲɛfɔ n ye bien vrai que n ye Iran sigi kɛ mais n tun tɛ fɛn dɔw dɔn n y'olu fɛnɛ dɔn donc n bɛ vidéo adressé n fa Jabate la ɲanga du n bɛ segin a kan n tɛ ɲɔgɔn dɔn ni rien foyi t'an cɛ i m'a faamu donc an ka jɛ k'a di ala ma inchallah donc le fait que u ye n kɛlɛ u ye n janfa le fait que u ye n janfa n ye n kale ala la fo ka taa se dugukolo ma an bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ wa fo ka taa dugukolo meleke sankolon bɛ meleke ne n'olu mɔgɔ ninnu bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ donc fɛn fɛn bɛna n'u ka jamana tɔgɔ tiɲɛ ne b'a kɛ donc ça n'est rien à voir k'a fɔ ko bon mun ye ɲaga du tɔgɔ fɔli ye fɛn na o ma ɲa n bɛ segin a kan a tɛ n ci a tɛ n dɔn a ma deli ka n bila ci la fɛnɛ moi je n'ai rien contre les Chiites donc Iraniens ye ne ta ka bɔ jamana dɔ kan ka taa jamana dɔ kan ka n bila vers la u kan ka wari min di yan u m'a di n ye n kale n bɛ Iran kɛlɛ fo ka diɲɛ wuli donc fɛn fɛn bɛ Iran tɔgɔ tiɲɛ ne b'a kɛ donc comme n y'a fɔ cogo min na ɲɛnɛmaya ye fili ye donc n b'a ɲini o ɲagadu kelen fɛ a ka yafa n ma k'a fɔ a ka yafa donc k'a ɲini Jabate fɛ a ka yafa bon ni n donna mun kasi la o ka yafa n ma n ye mun fɔ général Iranien ka général ko kuma ni fɛn ninnu foyi n tɛ foyi kalama la donc sur ce inchallah n bɛ bɔ kuma la o ko nin de ma ko sans commentaire ne hakili la ni wasara Sangare an bɛ min f'i ɲɛna n'i b'i bɔ réseau sanfɛ ka kuma a dɔn k'i bi ka kuma n'i ka hakili de ye mais ko hakilimaw de fɛnɛ bi k'i lamɛn mun ka jugu adamadenya la i sigilen don i bi ka kuma ala tɔgɔ la ala kira tɔgɔ la kisi ni nɛɛma b'a ye mais i lamɛnbagaw u tigɛlen don i la i ka kumaw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko manipulation don bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko argument ti a kɔrɔ adamadenw ɲɛyɛlɛnna adamadenw b'i ko kalama an fɛn fɛn bi ka kuma réseau sanfɛ an lamɛnlen don ala an jugu n'i ye tiɲɛtigi ye u b'a dɔn n'i ye galontigi ye i ni yɛrɛ fɛnɛ b'a dɔn ko ne bi ka karisa lamɛn n bi ka video aimer wa n bi ka partager nka galontigɛla don kalabanci don fana don ducila don wa futinɛmɔgɔ don bilahi hɔrɔnya dan de ye i jugu dalen don i la o ka kan ka hɔrɔnden bɛɛ bɔ Sangare n'i ma ɲɛ i bɛ kuma ni ala tɔgɔ de ye Sangare i bila ala ko minan kɔnɔ i k'i bila ala kira ka minan kɔnɔ kisi ni nɛɛma b'a ye i n'a fɔ i yɛrɛ bɛ min wele i yɛrɛ la k'e ye sunnamɔgɔ de ye Sangare i ka nin wale ninnu nin ye sunna taasira dɔ ye wa o jaabi o bɛ i yɛrɛ bolo n'o y'a sɔrɔ nin ye ala kira ka taasira de ye
nka nin ko ninnu ti bali anw na anw wasolen don anw b'an disi gosi réseau in sanfɛ barisabula an bɛ kuma o kuma fɔ a kuma talen don a sun kɔrɔ an ka galoma deli ka kɔrɔbɔ réseau in sanfɛla la o sɔrɔla an fa ni an baw ka lamɔko ɲuman fɛ ani an ye min tɔmɔ an karamɔgɔlakaw kɔ ni o ye sirifiw ye wallahi sirifiden minnu u m'u mɔkɛ janfa u ma alakira janfa u ma nin diinɛ in janfa u ma danbe janfa u ma yɛrɛdɔn janfa o la an b'an disi gosi ni an karamɔgɔw ye k'u ye sira min yira an na ko lebu yɔrɔ tɛ sira in na an badenw aw yɛrɛ ye mɔgɔ min kumakan mɛn mɔgɔ min ale de tun bɛ ka manipulation kɛ ani Sangare de jɛra ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ni ka a futinɛw da don o mɔgɔ kelen tilala ka bɔ tuguni ni ka kuma wɛrɛ fɔ min ni dɔ in ti kelen ye k'u ka yafa silamɛ bɛ yafa ni yafa de la silamɛ fɛ ale bɛ yafa inshallah k'u ka yafa silamɛ bɛ yafa ni yafa de la silamɛ fɛ ale bɛ yafa inshallah ni yafa ɲinina silamɛ fɛ ale bi yafa o ye tiɲɛ ye o de ye alakiraba kisi ni nɛɛma b'a ye ale ka sunna ye nka sunna kuma bi da caman na o ni sunna ka jan i b'a fɔ ko jɛgɛjalan ani baji komi maa caman fana bi seli olu ti silamɛ ye kafiri ka fisa ni olu ye nin ma bɔ Hayidara da dɛ parce que dɔ bɛ seli mais kafiri don quoi parce que dɔ bɛ seli mais kafiri don quoi parce que dɔ bɛ seli mais kafiri don quoi ne badenw ala de tɔgɔ ko tiɲɛ a tɛ se ka kɛlɛ wallahi ni disi da la a b'i disi pɛrɛn i yɛrɛ dabara o de bɛ tila ka na tiɲɛ fɔ ala ka jɔnw ye kɔni an balimaw ko ni silamɛ delila k'a bi yafa siga foyi t'a la nin Sangare kelen in Mamadu Sangare États-Unis nin de bɔra don tɛmɛnenw na k'i nin da Yaya Konate kan jɔn ma dafa ko o de ye tomɛri ye ka se yɔrɔ la ko fo ka bɔ ni kuranɛ ye k'i kale kuranɛ la ka ti tomɛri ye ala sɔnna Yaya Konate bɔra ni kuranɛ ye k'i kale diɲɛ bɛɛ ɲɛna ka tila k'a ka danga don Sangare siranna a jatigɛra barisabula a b'a dɔn Yaya Konate tiɲɛtigi don a tugulen don tiɲɛtigi fɛnɛ kɔ ni o ye sirifiw ye a siranna a ma se ka bɔ ni kuranɛ ye k'a sɔrɔ a y'a ka dabarabaya kan fɔ a donni kama réseau de sanfɛ mais a taara Yaya Konate ka duguma sira fɛ cette fois ni o ye a ye Yaya wele a ka privé la a ye fan bɛɛ kɛ Yaya mankan ye Yaya ka privé kɔnɔ a ye vocaliw bila ka jigin dɔrɔn a ye yafa deli Yaya Konate fɛ a ka privé la a vocali maralen don ne bolo a bi n bolo o ti jinɛya ye dɛ ne ni Yaya Konate anw de ye kelen ye an bi baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i ko dɔn quoi n b'a dɔn i b'o dɔn fɛnɛ donc i ye kuma minnu fɔ i furumuso fo k'o da don kuma la o fɛnɛ kana yafa deli kɛ Yaya fɛ diɲɛ kan foyi tɛ yen e ma taa min fɔ Yaya ye dɔrɔn ka dɛsɛ ka bɔ ni kuranɛ ye k'i kale faden kɛnɛ kan bɛɛ ɲɛna i n'a fɔ Yaya y'a kɛ cogo min bilahi ni ye min ye baladen da o de bɛ balaba da Yaya y'a ka tiɲɛtigiya a y'o sɔrɔ a karamɔgɔ la a Seydi Sherif Usman Madan Hayidara o la ni nin da anw kɛlɛli ka réseau kan bilahi don o don an b'i lebu yira diɲɛ la nka anw bi k'i sutura halisa sɔnna i kumakan i muso kumakan a bɛɛ bi ne bolo n ka mara kɔnɔ don nataw la n'i kɛra hɔrɔn ye
ibi mana ko minnu kan ka kɛ réseau kan ni diinɛ tɔgɔ ye k'i yɛrɛ dɔn ka jɔ o de da ka di la n'o tɛ i muso kumakan i yɛrɛ kumakan i bi ka delili minnu kɛ an b'a yira diɲɛ mɔgɔ la dɛ trop c'est trop i bɛ publication mun na don o don an ɲɛ b'a bɛɛ la an badenw nin kamalen ni o ye Mamadu Sangare ye nin ti foyi la réseau sanfɛ futinɛ mɔgɔya kɔ ani ka futinɛ da don ala ka jɔnw olu ni ɲɔgɔn cɛ ne badenw Mamadu Sangare ka publication dɔ de filɛ nɛ n'aw taara ka page kan a bɛ taa nin publication in ye nɔ an badenw nin bɛ mun kan don min na au conseil islamique du Mali ni an ka seko ni o ye a Cheikh Imam Mahamoud Diko u kun ka kan ka ɲɔgɔn ye au conseil ka misiri kɔnɔ ACI 2000 la o don ɲɔgɔn ye in bɔra a ma ka sababu kɛ an fa an'an ka imam a Cheikh Imam Mahamoud Diko ale yɛrɛ ka ɲinini ye ni mɔgɔ kelen ninnu de nana ka nɔ o yɛlɛma réseau sanfɛla fan bɛɛ lajɛlen na ni k'o lakale cogo la Imam Diko yɛrɛ ma min fɔ fiyewu Yaya Konate bɔra ni ka ko k'a ɲɛfɔ a ɲɛfɔ cogo la a kɛra cogoya min yɛrɛ la aw bɛ ɲinɛ k'a fɔ ko Yaya Konate sirifuw ka kalanden don a ye sirifuw jogo ta ni o ye tiɲɛtigiya ye ale ka kuma tɛ se ka kɔrɔbɔ bilahi o de bi anw ni cɛw cɛ réseau sanfɛ an ka kuma a tɛ se ka kɔrɔbɔ ala ye an ka tiɲɛ sabati Yaya Konate ye ko lakale cogo min Musaba bɔra ni o ye Abubakar Musaba ka bɔ Katikaw fɛ yen a bi au conseil islamique kɔnɔ wa ko tinani mana min fɔ Bama ɲɛko la a dɔnbaga lajɛ de y'a fɔ ale tun bi kɛnɛ in kan o ka lakale cogo ani Yaya Konate ka lakale cogo sika foyi ma don u ni ɲɔgɔn cɛ mɛn dan ye mɛn tigila ye donc a fɔli min ka ko Diko bana ka aw réseau tɛ tiɲɛ ye o tɛ tiɲɛ ye o tɛ tiɲɛ hali dɔɔni Diko ko an ma ko n'an bɛna wuli an ka ci fɔ a ɲɛna donc k'a b'a sigi an kɔnɔ an ye ci fɔ an na an wulitɔ an bɛna se fu ye an y'a sɔrɔ sira tigɛlen don Sokili ka immeuble yɔrɔ in na Dawudabugu sanfɛlanin in na yen nɔ donc mobili tɛ se ka taa donc an ko n'o don k'an ka segin mais o y'a sɔrɔ nin ci fana fɔra an ɲɛna ko Diko ko k'an k'a bila waati wɛrɛ parce que situation man ɲi. Imam Mahamoud Diko ale labanna k'a laɲini tugun a Seydi Sherif Usman Madani Haidara fɛ k'a fɔ komi jamana ɲaminen bɛ denmisɛnninw bɛ wuli ka jɔ la mɔgɔ sugu bɛɛ lajɛlen bɛ u cɛla o tuma o gɛlɛya ninnu kama yala u tɛ se ka ɲɔgɔn ye in bila waati wɛrɛ la wa tuma min na ni basigiw nana ka hakilisigiw la. mais o y'a sɔrɔ nin ci fana fɔra an ɲɛna ko Diko ko k'an k'a bila waati wɛrɛ parce que situation man ɲi mɔgɔ dɔw minɛlen don olu bɛ se ka fɛn kɛ donc an y'a ye hali n'an kan ka taa ni urgence in na kun t'a la parce que fɛn in yɛrɛ bɛna reporter o de y'a to an ma se ka se Diko fɛ yen Diko y'a fɔ ni kɔnɔnajɛlenya ye a y'a fɔ ni bonya ye déclaration in yɛrɛ ne na Haidara an bɛ se ka taa kɛ ka sɔrɔ jama lajɛ tɛ anw yɛrɛ ŋaniya Haidara sen t'a la Haidara da t'a la anw de décision ta au conseil bureau la ka taa se Haidara ma a ka so k'a kuma fɔ an ɲɛna a y'a ye basi t'a la an y'a fɔ Diko ye Diko fana ko basi t'a la an y'a lancer ko in kɛra nin cogoya la. Yaya i Konate an b'i fo wallahi i ye lamɔyɔrɔ ɲuman sɔrɔ i masa fila bolo ka tila ka lamɔyɔrɔ ɲuman sɔrɔ i karamɔgɔ bolo i b'i disi gosi n'i ka tiɲɛtigiya ye o de b'i n'i filanw cɛ wallahi sirifi kalanden ɲɛnama bɛɛ de bɛ tantɔ u bɛ waso n'u jogo de ye ne badenw ne hakili la ni wasara ni taara Yaya ka video in filɛ a bi a ka page kan a bi page ninnu caman kan sirifila tɔgɔ la ale bi ka kuma in fɔ ni bonya ye ka ɲɛsin an ka imam ma a Cheikh Imam Mahamoud Diko mais ni futinɛmɔgɔ ninnu de bi ka kuma tɔnɔ min k'a yɛlɛma ni k'a kɛ dɔgɔyama yɛrɛ ka ɲɛsin an ka imam ma ka sɔrɔ olu yɛrɛ bolo k'u bi k'a dɛmɛ di barisabula nkalon tɛ se ka ba tigɛ cogo si la ala t'i sɔn ni aw bɛ IBK ko kɛlɛ de la ni aw mago bɛ IBK de la anw ka foyi t'o la anw ti masaya kɔ an ma deli k'a ɲini an ma deli ka consigne di vote di mɔgɔ si ma ko a ye taa vote karisa ye a ti an karamɔgɔ kuma nɔ si la ne balimaw o la n'aw bɛ IBK de kɔ a ye taa IBK ta ne hakili la aw de ye IBK sigi fanga la 2013
mɔgɔ ka kuma tɛ an ka seko a Sheikh Imam Mahmoud Diko ale yɛrɛ de y'a fɔ k'u ye misiriw yɛlɛma 2013 k'a kɛ campagne kɛyɔrɔw ye u ye mɔgɔw don a la cogo min wa u bɛ mɔgɔw bɔ a la ten ale yɛrɛ de ka kumakan don anw ka mun de b'o la an karamɔgɔ ka mun de b'o la ala kama a ye futinɛmɔgɔya dabila a ka bɛn ɲini ka don aw faso kɔnɔ n'o y'a sɔrɔ aw ye fasoden yɛrɛ ye nka mɛn dan ye mɛn tigila ye bon anw de ye misiriw yɛlɛmɛ k'u kɛ kize ye moi en 2002 ka wuli ka jɔ a kokɔrɔ en 2013 ka jamana bɛɛ yɛlɛmɛ k'a dɛmɛ mais je suis obligé aujourd'hui ni jamanadenw y'u ɲɛsin ma i y'an don a la i tɛ fɛɛrɛ kɛ an ka bɔ a la. aw ye an ka imam lamɛn sisan k'olu de ye misiriw yɛlɛma ni k'a kɛ campagne kɛyɔrɔw ye olu de ye mɔgɔw don a la wa mɔgɔw ser'u ma u bɛ se k'u bɔ a la cogo min mandensana bi o de fɔ an ye ko n'i y'i bolo don wo kɔnɔ n'i ma wo kɔnɔ fɛn sɔrɔ a ka kan i k'i tɛgɛ sɔrɔ nka mɔgɔ min bolo ma don wo kɔnɔ n'aw ko ka bɔ ni wo kɔnɔ fɛn jagoya ko k'o di aw ma a ye kɛlɛ tigɛ a ma k'a daminɛ 1991 ni bɛɛjɛ fanga donna an faso Mali kɔnɔ o de la ka se bi ma président foyi ma sigi o kɔnɔ ko a Seydi Sherif Ousmane Madani Haidara delila k'a fɔ ko ne bɛ voter karisa ye walima a ko a ka jama ma ko a ye voter karisa ye anw sigilen don an bɛ k'o dalilu de kɔnɔ an k'an da de ka bɔ réseau kan a ye na n'o prévu ye a kɛra mɔgɔ sugu o sugu ye an k'an da de ka bɔ réseau kan a Seydi Sherif Ousmane Madani Haidara ti politiki mɔgɔ ye a da ti politiki ko la a da kɔni bi a ka jamana jɔli ko la wa a ye jamana jɔ ni prévu ye diɲɛ mɔgɔ bɛɛ bi o kalama da tɛ dɛ k'a faso jɔ ni dalilu ye ni prévu ye min bangelen don diɲɛ mɔgɔ ye karamɔgɔ min y'o kɛ ale de do nka a bɛ taa bi a kan mun kɛra an badenw an b'a ɲini ala ka hakili ɲuman di jamanaden kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma ni ne tun bi an fɛ k'a lase an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma aw badenkɛ ani aw sinji fɛ ni ala sɔnna ni ala ye weekend yira an na an bɛna video direct kɛ ni ala ma basi kɛ ni kow ma caya an ma ka détail caman di nin na min ma se ka kɛ an ka nin video kɔnɔ barisabula an kun ti fɛ video ka janya a kɛto bi a kan sɔlili ala Mustafa wari tenne blaga ngalona mogola jama tenne blaga ngalona mogola bani benne bolo karama wa haidara benne bolo